नाशनलकारांनी एकमतान 25 मीटर रुंदायेचो रस्तो विस्ताराच्या प्रस्तावाक विरोध केलो। हो प्रकल्प आयल्यार घरां, ल्हान वेवसाय आनी दिसपट्टे येणावळ मेळोवप्यांक धोको निर्माण करतलो, अशें ग्रामसभेत थळाव्यांनी सांगले। आयतारा नॅशनलची ग्रामसभा बरीच गाजली। ग्रामसभेत थळाव्यांनी रस्त्याची रुंदाय फकत 6 मीटर मेरेन मर्यादित करपाचो थाराव पास करून अधिकाऱ्यांक हे येवजणेचेर परतून विचार करपाचो उलो मारलो। प्रादेशीक येवजणे खाला गांवकारांची हरकत नोंद करपा खातीर ताकतिकेन टीसीपी खात्याक बरोवन पंचायतीन उलो मारला। आमी उदरगती आड नात, पूण आमच्या घरांचो आनी उदरनिर्वाहाच्या आड येवंक फावना, अशें थळाव्यांनी सांगले। MRF शेडीचो विशय लेगीत ग्रामसभेत तापलो। ग्रामसभेक आमचे प्रपोजल येयल्ले आसा। हे प्रपोजल म्हटल्यार एक गार्बेज इश्यू आहा। गार्बेज इश्यूचो ऑलरेडी आमचो प्रोसेस गार्बेज प्लांट आमचो ऑलरेडी घातलेलो आसा। तेका आमचे थोडे लायटीचे कनेक्शना खातीर तो उरलेलो आसा। सो त्या कडल्यान गार्बेजीचो आमचो तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व जावपाचे परिस्थितीर आसा, तो जातलो। दुसरो म्हणटा तो ग्रामस्थ लोकांनी जो इश्यू केल्लो आसा, जो कितें फाटल्याच्यान हायकोर्टाचो जजमेंट येयलो, सतीश गोवेकर आमचो बोर्ड मेंबर आनी पंच मेंबर आमचो हेणी जे सांगलेले आसा की जे आमचे कोंबडीदार लँडीन जे आमचे घरां बांदलेली आसा, ही घरां रेग्युलर एज पर द आर्टिकल 372 म्हणटा त्या ती रेग्युलरायज करपाक जाय। ती रेग्युलरायज जावपाक जाय, कित्याक ती घरां ऑलरेडी 30-40 वर्सां जाली हांगा एक्झिस्टिंग आसा आनी जे घराचो आमकां रेव्हेन्यू मेळटा, टॅक्स मेळटा, तितून आमची बरीचशी लोकांची कामां जाता। आनी जे घरां पयलीं पासून आहा, जे गांवकारांत लोक आमच्या रावताले, तांकां ती घरां रेग्युलरायज करची। आनी जो रोड वायडनिंग म्हणून जो पळय 25 मीटर रोड आसा, हो रोड वायडनिंग 25 मीटराची आमकां एक्चुअली गरज ना गांवांत। तो म्हणटा कितें बस्तोडा तूं आल्दोना वयता तो डायरेक्ट उकासायमसून तूं आमकां दोनूय बायपास रोड आमकां मेळटा, दोनूय हायवे। ते दोनूय हायवेचे 12-12 मीटर 25 मीटर म्हणटा गव्हर्नमेंट। ह्यो म्हाका दिसता लोकांक हाची गरज ना। एक जो मुद्दो जो विशय आसलो तो जाल्यार एक ऑनरेबल हायकोर्टाची 3/24 केसीचो एक निवाड्याच्या संदर्भात, आनी हो निवाडो आसलो हो वारार हो निवाड्याच्या आधाराचेर ग्रामसभेनी जावं अशे मिटिंगे घेवन आमी हेजेर चिंता व्यक्त करताले। पूण आयज एक असो ठराव जाल्लो आसा जाल्यार लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कुमनीदातीन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्हापसा झोन हांकां रिपोर्ट दिल्लो आसा, आनी ह्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर नाशनला जितले वेवसाय जे धंदे कुमनीदातीन आसूं वा रस्त्याक आसूं आनी ती रेग्युलरायज घरां आसूं जी इलिगल एन्क्रोचमेंट कुमनीदातीची आहा, तींची स्ट्रक्चर तेंच्यांनी खंयच्याय परिस्थितीन काडून कायद्या प्रमाणे आमचे परत आमकां जागो दिवचो, हेजेर लोकांनी खंत उक्तायल्ली आसा। आनी आयज एक आमी ठराव घेवपा खातीर, कित्याक हालींच एक आल्दोना पंचायत आमची कलीग पंचायत यांच्यानी फाटल्या दिसांनी एक ठराव घेतलो ग्रामसभेक, एक परत एकदा ग्रामसभा स्पेशल घेवन तेंच्यांनी ठराव घेतलेलो आसा। आनी त्या ठरावान तेंच्यांनी एक मान्यता सरकारा कडेन मागलेली आसा की ते म्हणटात रिजनल प्लॅनान जो MDR रोड जो अडण्या टू म्हापसा आनी नासनोला वाय जो रोड आसा पळय, जो मेन रोड, तो 25 मीटर रिजनल प्लॅनाचेर मार्क केल्लो आसा। तेंचेय म्हणणें आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की तो खंयच्याय परिस्थितीन 15 मीटर रोड जावचो, कित्याक तर 7.5 हेवटेन, कित्याक बारीक लोक जे धंदे करतात, जे गांवचेच असतात, ज्यांच्या व्यवसायान पोट भरता भुरग्यांचो, तो अवश्य तेंच्यांनी तो रोड 7.5 15 मीटर करचो, अशें आयज आमी हांगा डिमांड घेतलेलो आसा। आमी एक ठराव घेतलेलो आसा सगळ्यांनी की तो MDR रोडाक खंयच्याय परिस्थितीन हळडणे घेतला तर तसोच आमी म्हणटा की 12 मीटर तरी तो जावचो, कित्याक 25 मीटरान खूब आमचे व्यवसाय जे लोकल आहात ते कबर जातले। जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जेन्ना एक पोर्शन मोडून काडलो तेन्ना रातोरात ऑर्डिनन्स हाडले आनी ते हॉटेल जेन्ना सेव्ह केले जाल्यार सरकारा कडेन कितेंय जावंक शकता। हांव मागतां जे गोंयचे सरकाराचे AG जे आसा तेणी कोर्टा समोर येता त्या फुडल्या हेरिंगाक कांय तरी गोष्टी मांडून लोकांचो खंय तरी एक सुटावो करचो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।